बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं आज आपको बताऊँगी इस्तिखारे का तरीका। और इस्तिखारा, अगर आपको शादी के लिए इस्तिखारा करना है वो कैसे करना है, और अगर किसी काम के लिए करना है वो कैसे करना है, तो आज आपको मैं सारा इस्तिखारे का तरीका बताऊंगी और इसकी दुआ बताऊंगी कि कौन से अल्फाज पढ़ के आपने इस्तिखारा करना है। तो सबसे पहले इस्तिखारे के लिए इंसान का पाक साफ़ होना बहुत ही लाजम है। रात सोने से पहले 2 रकत नमाज नफल इस्तिखारे की नीयत से अदा करने चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, नफल इस तरह अदा करें कि पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून पढ़नी है आपने। दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास इसी तरह पढ़नी है आपने। नफल अदा करने के बाद इस्तिखारे की आपने दुआ पढ़नी है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, नफल अदा करने के बाद फिर आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब दुआए इस्तिखारा में जब ये लफ्ज़ आए हाज़िल अमरा, तो इस जगह आपने अपनी हाजत सोचनी है या नाम लेना है। हाज़िल अमरा दुआए इस्तिखारा में 2 बार आता है, इसलिए 2 दफ़ा अपनी हाजत का सोचें और किबले की तरफ मुँह करके सो जाएं। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह जिस नियत से दुआए इस्तिखारा पड़ी थी, इसी काम के बारे में ख्वाब में इशारा हो जाएगा आपको। अगर कोई ऐसा ख्वाब ना आए तो इस्तिखारा दोबारा करें। इस्तिखारे का अमल 7 दिन तक जारी रखें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ख्वाब में कुछ भी नज़र ना आए और आपका दिल मुतमईन हो, आपको खुशी महसूस हो, तो समझ लीजिए कि जिस काम के लिए आपने इस्तिखारा किया है वो काम ठीक है। अगर ख्वाब में सब्ज़ा नज़र आए तो भी ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जो भी काम है। अगर शादी के लिए इस्तिखारा करना है तो फिर ये है कि जिधर आप शादी करना चाह रहे हो उधर ठीक रहेगा। अगर कारोबार के लिए आप करना चाह रहे हो तो फिर अगर सब्ज़ा नज़र आए तो ठीक है। हाँ, अगर ख्वाब में स्याही माल कुछ नज़र आए तो वो इस्तिखारा जो होगा वो आपको नहीं ठीक होगा। इस्तिखारे का मतलब ये है कि अल्लाह से रब्ता करना। ये हमारे इस्लाम में भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई काम शुरू करो या अपने बच्चों की शादी का मामला हो तो पहले अल्लाह की तरफ झुकिए और अल्लाह से दुआ कीजिए और फिर ये इस्तिखारा करके फिर सारा अगर सही लगे तो कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम मामलात में इस्तिखारे करने की इस तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकत नफल अदा करें और फिर ये इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ या करती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज मैं जिस मौजू पे बात कर रही हूँ वो है इस्तिखारा, मनपसंद का इस्तिखारा। क्योंकि मनपसंद की शादी में बहुत सी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो पसंद की शादी नहीं हो सकती। बाज़ लड़के और बाज़ लड़कियां ऐसे भी होते हैं जिनकी मनपसंद की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद वाली ज़िंदगी में वो आपस में एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं। शादी से पहले वाली मोहब्बत अब नफ़रत में तब्दील हो जाती है। शादी से पहले जिनका एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता, शादी के बाद वो एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखने लगते हैं। नफ़रत तोल पकड़ती है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं।
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اس میں اللہ پاک کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اللہ پاک کی مرضی حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہتا۔ اس بارے میں معلومات رکھنے والے مخلص لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ کام دین و دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو آسانی اس کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ کام دین و دنیا اور آخرت کے لیے صحیح نہ ہو تو خود بخود ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے ناظرین، شریعت کے خلاف کسی کام میں استخارہ کام نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کے لیے لازمی ہے کہ 5 وقت ادا کرنا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد جب عشاء کی نماز اب ادا کریں گے لاسٹ میں، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے آپ نے سارا عمل کر لینا ہے اور اپنے دل میں خواہش رکھنی ہے، تو کعبے کی طرف منہ کر کے سو جانا ہے۔ پڑھنے کے بعد، استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، اور بس اللہ سے دعا کر کے اپنی جو بھی آپ جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں، جو اگر شادی کا مسئلہ ہے یا کاروبار کے لیے ہے یا کسی اور الجھے ہوئے کام کے لیے ہے، تو آپ نے بس اپنے ذہن سے میں رکھنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر ایک آدھا دن نہ بھی ہو تو مسلسل آپ نے اس کو 7 دن کرنا ہے، تو 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل جائے گا، خواب میں پتہ چل جائے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک تو میں نے آپ کو پیچھے جو طریقہ بتایا ہے استخارے کا، ایک تو وہ ہے۔ اگر آپ کو استخارے کی دعا نہیں آ رہی تو آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ 2 نفل اسی طرح صاف پاک ہو کے 2 نفل ادا کریں حاجت کے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو جس کے مسئلے کے لیے بھی آپ نے استخارہ کرنا ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی 32 آیت ہے۔ تو آپ نے پھر اس کی تسبیح کرنے کے بعد جو بھی آپ کی خواہشات ہے، جس کام کے لیے آپ نے کرنا ہے، شادی کے لیے کرنا ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے، جس کام کے لیے بھی کرنا ہے، تو آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا یہ کام صحیح رہے گا یا رشتہ صحیح رہے گا، جس کے لیے بھی آپ نے کرنا، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے سو جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، تاکہ آپ بھی آگے اس کو شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر بھی آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔